O, layo daw. Kiss! Sana all. O kung dili mag-uyab, kung nanguyab pa lang, halukin na lang, good. Advance, no? Oy, kuwanta diri ha, open ta sa tanan. Even the rainbow colors, LGBT, pag kayo natapatan, show us your sweetest kiss. Cameraman, dagang salamat. Ikaw na bahala. Let's go. Alright. Kiss. Ah! Kiss me. I love the bearded barley. Good job, guys. Oh, katapat lang daw. Let's do it. Swing the spinning step. Ako, You wear the ako naman na. Wala mong ko'y katapat. dress. Go, doon tayo sa baba. Wala pa daw. Dili pa legal. Dili pa daw legal. Alright. Camera, let's keep on rolling while we're waiting for the setup. Ikot-ikot muna tayo. Ayan, meron na ba couples dyan? Taas daw ang kamot sa mga couples. Okay, sige. Cameraman, balik tayo dito mamaya sa harap ha. May request sila. Pero dira sa ta. Sige, go. Yay! O ka na. Ay, oy! Ay! Ayaw pa nabunti. Ay! Hoy! Ang sa background namin, nagpinaakay. Let's do it! O kung namoy mas unique nga pagkakiss, ha? Okay ra kayo, open ra kayo tadiya. Okay, let's do it. More kissing sessions. Alright. Do you have couples pa ba? Ay, halalala, wala pa gani. Sa cheeks lang, sa lips dapat, sa lips. Kiss me. Ay. Pagkabunluta sa simod. Oh. Next couple. Sakpan yun mo ron, naka-live yata sa Facebook. So kung namoy mga kitago-tagoan, pag-andam na mo rason. Next couple. Ayan, ikot pa tayo. Next couple, na sila yung ginutudlo sa left side. Ay! Mura mag-incognito.